विश्वक्षोरालिंगरी सर्वकुलांग गवार हरि बोल। आजिर पवित्र विभूति महायज्ञ सत्संग ज्ञानी गुणी बरेण्य संत समाज एवं गुरुभ्राता गुरुभूमि समस्त गुरुस्वामी समस्त मंगल सहित ईश्वर कल्याण करंदु गलांग बाबा हरि बोल हरि बोल हरि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरुसंग पदारविंद वलांद गवा वसुदेव सुतदेव कंसचरण मदन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री जगत गुरु कृष्ण गुरुस्वामी समस्त मंगल करवा सहित ईश्वर कल्याण करंतु बोलमानंद गवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जाओ टिके पूर्व जो कथा नना आज्ञा आपण मान कहते दशम विभूति जोग कथा जिते बेले जगत गुरु कृष्ण कुरुक्षेत्र में विश्वरूप देखाई अर्जुन को से जगह पचार अर्जुन प्रभु तुमर मोर दर्शन कने द्वापर जुग कि कृष्ण मना कले तुमर मोर दर्शन सत्य जुग कहीं आज जो गीता मुझे तुमको शुणा प्रथम शुणाई क्या सूर्य भगवान बलंद गवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल द्वितीय शुणाई अर्जुन किंतु आपण मानकर जोग कहले जोग हूँ आज्ञा 108 जोग 108 जोग भर किता कहला आप केते जोग ना 18 जोग 18 जोग भर सार करागला आप आज्ञा 3 गोटी जोग गोटे हूँ ज्ञान जोग गोटे हूँ भक्ति जोग आ गोटे हूँ कर्म जोग जिते गुड़िए जोग बुझेले अर्जुन को अर्जुन मती आज्ञा भ्रष्ट देला कहीं ना प्रकृत अर्जुन के प्रकृत कृष्ण के ना अर्जुन हेले जीव कृष्ण हेले आपण परम पुरुष बलंद गवा हरि बोल कहीं ना ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारण हे अर्जुन सार हूँ 3 गोटी जोग ना प्रभु कौ जोग ना गोटे भक्ति जोग गोटे कर्म जोग गोटे हूँ ज्ञान जोग जो कथा को टिके पूर्व नना आज्ञा आपको बुझाऊे आप लिखा जाए कौन ना विभूति महाजग विभूति कहले कौन ना गोटे शक्ति विभूति है शक्ति कृष्ण शक्ति किए ना कृष्ण अनंत शक्ति तही रुजे जात 3टी शक्ति दया मन हार दया मन समिति समिति दया मन कृष्ण आज अनंत शक्ति अशून्य स्थिति रहस्य रहस्य कृष्ण रूपकम आदि माया महाजोग प्रकृति रूप संभवम जोग निंदा सीता गर्भे बिंदुश्च सचराचर तस्य बिंदु रसने ये मानव जन्म सार्थकम कहीं ना ब्रह्म आज्ञा शक्ति की नहीं आज्ञा संसार को आसी जिते बड़े ब्रह्म आज्ञा संसार को आसती बिना शक्ति साहाଯ୍य ब्रह्म के आज्ञा संसार को आसी पारे ना बिना शक्ति साहाଯ୍य प्रभु के आज्ञा मर्त्य को आसी पारे ना कौनिया ना कहते अभिराम परमहंस देव जिते बड़े प्रभु आसते आज्ञा मर्त्य को जय दुर्गा माधव कृपामय कृपामय दुर्गा को सेवी माधव हुईला आज्ञा मध्यश्वरी ना धर्म संस्थापने जन्म जदि हंती नारायण दुर्गा को छाड़ी माधव फेरिबार सती कहीं जो कथा आज्ञा आपण मानक सुंदर भाव आज्ञा बुझाऊे ब्रह्म शक्ति की न धरले ब्रह्म के मर्त्य अवतरण कर कृष्ण शक्ति है आज्ञा 3 गोटे हूँ आलादिनी शक्ति यदि विभूति है आपण शक्ति आम समस्त आज आज्ञा शक्ति बंधा शक्ति नथिले संसार आज्ञा स्थिति केवे ना शक्ति केते ना शक्ति हूँ 3 गोटी शक्ति गोटे मोह शक्ति गोटे माया शक्ति गोटे हूँ काल शक्ति गोटे आलादिनी शक्ति गोटे संदिनी शक्ति आउ गोटे हूँ आपण समिति शक्ति
জ্বালাদিনী শক্তি তাকে কুহাଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସତଗୁଣ। ଯେ ସମୃଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରଜଗୁଣ। ଯେ ସମୃଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତମ ଗୁଣ। କାହିଁକି ନା ତ୍ରିଗୁଣରେ ଏ ଜୀବ ରୂପକ ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ବନ୍ଧା ହୋଇକି ଅଛି। ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ନ କାଟିଛୁ ଭଗବାନ ହେଲେ କିଏ ନା ସିଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ତୁ କେବେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗବତ କହିଲେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କରେ ଧରି ଭୁବିନ ଶାନ୍ତି ନରହରି ଦେଶବ 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 ଭଗତ ଜଗତ ବାନ୍ଧବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ରୂପକ ଅର୍ଜୁନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତ୍ରିଗୁଣରେ ଆଜ୍ଞା ମନା ହୋଇଛେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜୀବ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଗୁଣକୁ ନ କାଟିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ସତ୍ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ତ୍ରିଗୁଣ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ନା ସତ ରଜ ଆଉ ତମ। ସତ ଗୁଣ କିଏ ନା ପରମର ତ୍ରିଗୁଣ ହେଲା ସତ ରଜ ତମ। ଜୀବର ତ୍ରିଗୁଣ କିଏ ନା ଆହାର ନିଦ୍ରା ଆଉ ମୈଥୁନ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପରମ କିଏ ନା ଈଶ୍ୱର ଯଦି ହେଲେ ପରମ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କର ତ୍ରିଗୁଣ କିଏ ନା ସତ ରଜ ଆଉ ତମ। ସତ ଗୁଣ କିଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ନାରାୟଣ। ରଜ ଗୁଣ କିଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା। ତମ ଗୁଣ କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅବତାରୀ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ କିଏ ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆଇଛି ନା ସେ କୃଷ୍ଣ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ହିଁ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କ ପରେ କୃଷ୍ଣ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମେ କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠେ ଆଦି କୃଷ୍ଣ। ଏକ କୃଷ୍ଣ ପରେ ଆଉ ଏକ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ପ୍ରିୟ ନାତି ବ୍ରହ୍ମ ଭରା ସେଇ ପ୍ରିୟ ନାତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ହଣ୍ଡି ନାଇ ଅଟେ ଅଟେ ନାଇ ସେଇ ଠାରୁ ସ୍ତରେ ଜ୍ଞାନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ବିଧାନ ଅବଦମ୍ବ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଆଇଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଣ କୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ? କୋଉନିଆରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଶବନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁଇ କାଟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ମାନବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଇଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅବତାରୀ ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ କିଏ ଅଭିରାମ ପରେ ପଞ୍ଚଦେବ କହିଲେ ହଜି ସହଜରେ ଦେଖ ସହଜାନ କୃଷ୍ଣ ଅଭିନରେ ଛନ୍ଦି ରହି ବିନା ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢା ବୁଢା ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ଶନ କର। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟକୁ ସେଠାରେ ଧର हे पाठ मु संसार को आईची काईकी ना मु परा जनक आज्ञार आसीची। कोउनियारे ना जेते बेले द्वापर जुगरे कौणप कुळे भारी होई धरणी सुंदरी विनय होई ब्रह्मा को आगे कहिला कंस प्रतापर देह हेउ अछि मो दुसह की करिबी कह होइना। कुश केतु जानिए कथा कहिले जगन्नाथ को अवनी व्यथा। हे जगतर नाथ जगन्नाथ तुमर आउ गोटे पाठ आसिल अर्थात तुमर आउ गोटे रोल आइला ना एथरक मो रोल कौन पड़िबो ना सदा सर्वदा तुमे हेतिल अवतार। एथरक अवतारी ब्रह्म होइकी मर्त्य बुझिब। शुद्ध टिके पूर्वरु कृष्ण हले दैव कृष्ण कहले मु दैव नुह
যদি କୃଷ୍ଣ ରହିବ ଭାଗବତ ଲେଖା ଯାଇଛି କଣ ମଞ୍ଚାରୁ ପରି ମାମୁ ମଲା ମତେ ତ ଦଇବର ଥିଲା କେଶବ 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 ଭକତ ଧନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ରହିବ ନୁହଁ ମୁଁ ଜଣକ ଆଜ୍ଞାରେ ଆଜି ଯାଇଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ନା ତମେ କାହିଁକି ଆଇଛ ନା ଦୃଷ୍ଟ ବାରି ଶଙ୍ଖ ପାଳୁ ପୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ କେଶବ 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 ଭକତ ଧନ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ କେଶବ 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 ଭକତ ଧନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର ବିନ୍ଦୁରେ ବୋଲାମ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବରେଣ୍ୟ ସନ୍ଥ ସମାଜ ବିଚାର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଠାକୁର ମୋର ଚରମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ କିଏ ଇଏ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଆଇଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଇଏ ହେଲେ ଅବତାରୀ ବ୍ରହ୍ମ ଲେଖାଗଲା ଯଦା ଯଦା ଇ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ସବୁଠୁ ଲେଖାଗଲା ହାନି କାହିଁକି ଦ୍ୱାପର ଲେଖାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଗ୍ଲାନି ନା ଗ୍ଲାନି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜାଜନକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଅବତାର ରାମ ହେଲେ ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ ହେଲେ ଅବତାର କଚ୍ଛପ ହେଲେ ଅବତାର ନରସିଂହ ହେଲେ ଅବତାର ବାମନ ହେଲେ ଅବତାର ବଳରାମ ହେଲେ ଅବତାର ବୌଦ୍ଧ ହେଲେ ଅବତାର କୃଷ୍ଣ କିଏ ନା ସିଏ ଏକମାତ୍ର ହେଲେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ସିଏ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବତାରୀ ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମ କଳା ନେଇକି ସିଏ ଆସିଲେ ସଂସାରକୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ସଂସାରକୁ ସେ କଣ ଆଗୁଆ ଆସିଥିଲେ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ ଅମ୍ବିକା ମୋର ବୋଲ କର ବେଗେ ତୁ ଯାଅ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁକା ହୋଜେ ଭକରତା କହିଲେ ଅମ୍ବିକା ବୋଲ ଦେଖିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ନା ଶକ୍ତି ନ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମର ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି କିଛି ଆଜ୍ଞା ରହିବ ନାହିଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା କୋଉ ଶକ୍ତି ନା ମାତୃ ଶକ୍ତି କେବଳ ସମୁଦ୍ର ବୋଲାମ ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି କାହିଁକି ଠାକୁର ମୋର ଚରମରେ କହିନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚ ମହାଶକ୍ତି ଧରି ମୁଁ ଜନନୀ ଜଠରେ ବାସ କହୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ପ୍ରକାଶ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ